Салом, бародаро, агар шумо хоҳед ки филми тасвири гриф забони тоҷикӣ дастрас намоед, ман яке аз каналҳои беҳтаринро ба шумо тавсия метавонам ки дар омада обуна шавед ва мо филми тасвири грифина пешкаши шумо зиёдтар мекунем. барои обуна шудан ба канали Лик ТЖ аз ссилкаи дар таги видео буда низ истифода баред. ба шумо тамошои бо фароғат мехоҳам. мара гӯш кунӣ, ягон диски хандоварӣ надоред? Ман қима диск дорам. бои моям боша мешавад. Бои хандоварӣ дор мешавад. о ма мухлиси дискои тим фаҳмидӣ? бара биёрада. Чӣ? Не диски клета. Чӣ гада боша? Чува намегира? Дори DVD туф мегира. гуфти ту брат кадом мезада боша? ҳабиб мегум, ҳабиб зуро. Братанози май бой омадам ҳабиб бой дода. Эне шухитон кадам. рушон стакане файзресиҷера моку. Чӣ биби ман нест? ҳайвон, ма бибитум намешиноси ма. Агар биби ман боши аре бихом ку пинум. Ихоҳари маҳай маҳай эркачаи маҳай маҳай ку гавзанин иҷанҷо. Чиз Ҷавабами монда рост ки гуфту кам бод мудост накарди як гӯши саз биёба. ин ҳайвон ки буд биби ман яре ки дига нахонда киштак шараф. ай мара дидем авая киштум пати арабу мара киштак ҳайвона диде беақли. Шоҷири писартум аҷамни мерем файдетам шо кадам рӯз нест гавзами беақл. Неба гудо. бачаҳо кадом далбаё бе дар мактаб овоза карданд ки талабоҳо дафтарҳоро ба ҷои бумага истифода мебаранд. агар бихаб онша дар канали Лик ТЖ обуна шед. воҳ абоали канали Лик ТЖ бо кадом. воҳ кала дам кадаги тамира намедонӣ буро будро тай видео дар туро подписать кар. воҳ ман телефон надорам. воҳ ин духтар калон шуда ота телефонш нахарда. эътибори тамчука худо бузад. админи канали Лик ТЖ ман ба журналу тӯмата дадам дарени буда. эй мара гӯш кунед, ман ҳамчун директори мактабаш ба шумо амр мекунам ки кадоми рақси ҷенгу пенгуро метавон рақс кунад, фаҳмидед? кани абеди ма абеди дар сог мехӯрам. ту сог мехӯри? биё моҳбатан қайсо ки ба маззаи хушро. беги сока дар кунте ҳаром. эй ҳайвон, тура ки гуфт ки ҳар гӯ риха дар рӯи духтар ма. чошта ба шумо дастта чӣ меоя? эй ҳайвон, тай ҳаҷ бад гузарон рӯз мезанам дар амдон таққир мекунӣ, бо нагирин калта дакун мизанам. о ту чӣ механдӣ? ҷара кампири отату замекунӣ. ту чӣ ҳайвоне ки гапи директора? бо ҳайроти ту директор амҷаи? ба ҳайкали отатум хамша ба звони туза. дар рӯзи торик зури ёра бихи гумши ҳафти хунукатон набинам ҳайвоно. гӯш кунед мара ҳайвоно, кадом бевада дӯстка нависондаи ки директор мурда. ман нависондагия биқабум ку инам ёра дакунш мезанам, фаҳмидед? қанчиқо занг буре шумо намефаҳме? мо тоҷикему тоҷикони айрусӣ насешим. ҳайвон, ман тура гуфтум ки парчами англия бигир, парчами тоҷикистон бизанем, олиам ту намефаҳми кари ҳаром. полтои дасти ма ғалдагиар. оз мегирам дар даст. қоқала чӣ мекунӣ? чай филистим катаби. сар ранг бо қаламар чӣ? мемори ки кам бихӯри. гӯш кун, намак чӣ қатма як ба як мезанӣ? با جان و دیل ای گوسالا حیوانی ریسکه میزنی؟ یا چه گویدم به ای خریدار دام تدید انا کن تدیدم پامپرسی و دو میپشی تو پامپرس داری؟ ای حیوان زویده سی قدود بو کسی دیجا ای حیوان یا چه فهمیده بی که ما دویا نیستیم، ما بوبی دویو من مش قطی میدوینم تو باید نوشه فهمید؟ اینه نخو ما بغلطم انم تا اوه یادم پس یادم قد بودا که حیف میشه.
تغییرهای زور بود و خدا رحمتش کنه آمین. مهروار کادو دایدوشتی. او ابر لاودروز نویما مهروار نیست نویما پیتره. من میدونم که مهروار نیستی محمدی کمپا. او سر رنگ کنیاتی رو که تویری زب زدی پاشا. چیموی تو برای چی قدرش دیای؟ یا که موتولی چیبلو درآمدی چیموی چیبلو قدر چیمون. یا با خاتم فیرای همونجا برای خودت میگی کنی رنگ کنتا. شما اکاو دو دارین یا پاو خوا؟ ای خاصرات فیل برچکای روغانی ما بود فهمید گوسپاندی کار. تشکیلات دو داری ما بود. برای من خبیسی اونان. سلام مستر بی. علیکم سلام. بیا بگذاری جدا بشی گرفتی جای محمود میمری ریشاتا بگیری. رود رنگ روی ما توزه بسته. رو تدکونی کشه که دیادم دادریش برآمده. ابس تو همون ریشو را بگیری خودش برآمدن نگیره. رنگی ما. محمود برای چی ریشوی ترنگ ریشو شریک برآمده؟ تو بیشتر داشو دختر موناد. خب که نگه مرو. یا جایزه برفته همونجا را ثبت کردم در خوراک کسی روزی نیست گازم. او مسئله شما میبینی. یا من بهتون چند فهمیدم گرفت نخونده که بد نه. نه. مالا گفتم که بیتم تمام ماستم شما قطعی تمام کنیم. میفرات برای دین نخوی. چی فیلم گایستی مر؟ پیتر فرزند شما صورت به شرمی خود را با یک دختر رو آورد. او درست صورت اجداری خود را با انسیفانش روی. این دختر این عکس را دیده بعد این حادثه دلش زدن کم نمود. گرو تا چشم بخوابده وضعیت گرین وضعی. ما میدونم شما در غذا بینید که میکل کده نبودیم. آزن تو رو با 120 سال با پنجرش نونده. اکوز مرنگی چلی پاگ نیست جن نیستم. نکیم چی دستن دیول رفتی سه یا بولبین؟ کنی دکتر چورت سیو کسی چو کسی ها؟ ترس کنی گم. رحمت کلون برای کامنتایتون برای لایکاتون و کانال ابنشی و پیتر یعنی گریفینا با زبان تاجیکی دسترس نموید و ما خیلی کوشش می‌کنیم که گریفینا با زبان تاجیکی بسیارتر پیشکش شما نمایید دوستان و تمام مردم یوتیوب. خیلی تا ویدیو آینده لایک رو فراموش نکنید و ابنه شدن رو